Good day everyone, we are the group 14. So among i-present ang among product nga Saba GG Crunch under the prototyping for idea development. Then ang first is product concept. So ang Saba GG Crunch is usa ka laming nga merienda gikan sa hinog nga saging nga saba. Then puno kini sa kiso, then giputos kini og giprito hangtod nga makrispy. Then gihimo kini para sa para mahimong bag-ong klase ng banana snack. Then barato og makapabusog. So then ang among target is the mga estudyante, magtutudlo, pamilya og tanang mahilig sa merienda. Then ikaduha is innovation and relevance. So gipauswag namo ang naandan nga banana Q. Dili lang kini pinirito, aduna kini sulod nga kiso og giputos aron ma-crispy. Then sa panahon karon is gipangita sa mga tawo ang merienda nga barato, lami og daladalahon. Ang atong produkto is mutubag ni ana, so dili kalidad para gamay nga gasto ug sayon dadon bisan asa. Then prototype description. So mao ni ang gamit ug sagol sa among gigamit. So first is saging, keso, harina, breadcrumbs, margarine, asukar, gatas ug mantika. So ang resulta sa produkto is crispy sa gawa, so humok nga saba og matunaw ang kiso sa sulod, so nindot tanawon, limpyo ug sayon kupton og kaunon. Then kaupat is development process. So sa paghimo niini is una namong gihuna-huna og i-decide kung unsay produkto og himuon. Then sunod is nagpalit mi sa tanang sagol ug materyales. Dayon giandam og giluto namo kini. Ini kalima is time management. So mao ni ang nahitabo sa matag adlaw. Then first day is nagplano mi. Then ikaduha is namalit og mga sagol. Then ikatulong adlaw is nagandam og nagluto. Then ikaupat nga adlaw is gisulayan og giusab namo para mas lami. Then ikalima is gihimo ang produkto ug gihimo ang report. Then mao ni ang tagsa-tagsa namong gihimo. Then sa pagkantupa nagplano, si Andaliki namalit, then si Pantilga nagluto ug si Mabanding is nagandam og documentation of presentation. The next is conclusion. So bisa mong nahimo, nakita namo nga maayo kini baligya, lami nindo tanawon og baratos. Then siguro nga mapaboran sa mga tawo. So para mas mapaayo pa, plano namo nga pauswagon pa ang putos, dugangan og lain nga lami sama sa chocolate ug ube. Ug siguraduhon nga magpabiling crispy ug dugay. Last is documentation. So mao ni ang sakto pamaagi sa paghimo. Then una is giandam ang tanang sagol. Then ikaduha gipanitan o giluto ang saba hangtod nga mahumok. Then ikatuloy is gidugmok kini hangtod hapsay. Then ikaupat is gisagol sa harina, sukar, gatas ug margarine. Ikaupat is gibutangan og keso sa tunga o giporma og taas. Then ikaunom giputos sa breadcrumbs. Then pito is giprito sa init nga mantika hangtod nga ma-crispy. And that's all. Salamat sa pagpaminaw gikan sa group 14.